ስለምንታይ ዘይርደና ኢና ዘለና ስለዚህ ንኩሎም ኢና ንሕና ሻዕብያን ብልፅግና ኢና ምንም ክልቲኹም ከዓ ብፍላይ ደብረፅዮንን ጉጅሉን ምንም ምስምስ ዘይብሉ ምንም ምክንያት ዘይብሉ ኩናት ናብ ትግራይ ዓዲሙ ናይ ኩናት ቀጠና ናይ ትግሩ ናይ ኩናት ቦታ ክገብር ኣይደለሎ ሰብ ንብለና ስለዚ እንታይ ዳት መፍትሒ ተልኩም ንሕና ፖለቲካዊ ስራሕ ምስራሕ ሰላማዊ ሰልፊ ምውፃእ ናብ ብሙሉ ኣውሮፓ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ገለ ዘለኹም እውን ሰላማዊ ሰልፊ ውፅኡ ዝኮይናት እዚ የድልን ኢልኩም እዚ ተገይርካ ኣትሊስት ፅዑንተ ትፈጥር ዲፕሎማስያዊ ርክብ ትምሁር ከዓ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምግባር ብተመሳሳልቶም ኤርትራውያን እውን ኣሚንና ሰሙን ክቆሙ ምግባር ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ኣሜንካ ከምኡ ምግባር ካብኡ ከዓ ሳልሳይ ከዓ እቶም ተጋሩ ኣብዚ ኩናት እዚ ንኸይኣትዩ ምግባር ንኸይዋግኡ ባዕሎም ንባዕሎም ኣፅዋሮም ሒዞም ከም ትብልዎም ዘለኹም ሓራ መሬት ይኸይዱ በቃ ናብ ብልፅግና ዘረብል የብሎም ናብ ሻዕብያ ናብ ሻዕ ከወስደኩም እየ ተኢልዎም ደብረፅዮን ሃዲሞም ናብ ሓራ መሬቶም ይኸዱ እቲኦም ከዓ ናብ ብልፅግና ተኢሎም የዋፀናን ኢሎም ናብ ሓራ መሬቶም በረኾም ከፍ ይብሉ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ኩናት ክንኣቲና ተኢልኩም ግን ሻዕብያ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ኢሳያስ መፂኦም ሕና ክፈድዩ እዮም ስለዚ ኩናት ናብ ገዝኦም እትየ ክወድኦም ኣለኒ ይብልኩም ብልፅግና ኣብይ ከዓ ከምኡ እዩ ናይ ኦሮሞ ናሽናሊስት ከዓ ናባና ከይመፁ በቃ ይዳኸሙ ኢሎም ኩናት ብክልቲኦም ተስማዕሚዖም ኣብይን ኢሳያስን ከዋድኡካ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱም ተባኢስና ስለ ዝበለካ ኣይትእመኖም ፈሊጦም እዮም ዳግማይ ተኮሊፍና ዝበላ ኢሳያስ ታዝኮለፋ ዳግማይ ሲስተማቲካሊ ክምልሳ ይደልዩ ብባዕልና ነንባዕሎም ህዚ ክነዋጎም ኣለና እዩ እዚ ጉዳይ ነዚ ንሕና ሃይንበሎ እምበር ናይ ህወሓቲ ጌታቸው ናይ ደብረፅዮን ኣብ ገዛ ኣብ ውሽጢ ዝዕፀ እዩ ናይ ገዛ ጉዳይ እዩ እሱ ኣብ ውሽጥና ሰልፊ ክንገብሮ ኢና ክንብል ኣለና ኣብ ውሽጢ ህወሓት ሰልፊ ይገብርዎ ካብኡ ከዓ ሽማግለ ናይ ትግራይ ከለዉ ምሁራት ኣለዉ ገለ ከፍ ኢሎም ዘይዘራርዎም ኩናት ተምፅልና ኣለኹም ኢሎም ከዘራርዎም ይግባእ تحلو الحياة بدم بالصدق معناته دمت دكان السيكار ما حر كم صدا خبريت أزارواهم تويل ويلكم لي كلهم يا جماعة تويل نعمل الصحف لهم ما زي كده حرك من لسالهم زي إذا ناس اللي كوسخ للداخل أنا حوحات الكاسي بصرنا تقرأي قداسي من حوحاتي تعاريقه مترفنا من هنا أنا حوحات بصور كاب تقرأي لقيت أنا درك تفعل اللي بجيل لسه للخنا كتفيل لك على بصوري لك هتهزبي هم هزلوا الغاز كسرح الغير بدم بيسوق سرح من طرط يقول سلا لوينا اللي تسرح لنا من تاسم لا حدا لا بصقنا لا تسيل لنا حرام ريت الغاز يا لا حنتي كاو حوحات جين بصروسي كعرق ده يخنسي كاجس مدرك تفعل اللي مخناته نات تجراي عبد حتاتنا تزوم سازيوم سبيشال بي اللي في البهال جنراليست تقاري او ونجل هزو تجراي بقى هزو تجراي لمتفائن بهز تجراي كحطوتو لندوليوم ساعتين ترى ديك كادي قليل سوقات عريقهم ترفون اقول ناوشتو قداينا يلقى لتدافعن قداي هونتي تي بي ال اف كندي بهز تجراي طفات حتاتي ስለዚህ እዚኦሞ ምስገታቸው عريق خمنا من قالنا ምስገታቸው የሆነ ጉዳይ ምስ ትግራይ ጉዳይ ባይዘይ حوحات ጉዳይ ምስ ትግራይ ይበቃ ጉዳይ ማለት ለህዝ ትግራይ ለጥፍዎ ተሓተት እዮም ኢንኩሊን ገታቸው የላካ ተረደካ ሁላ حوحات ዘላ አካላት ተሓተት እዮም احنا نحتو من عندلي سبيشال تي بي ال اف ልባሃል ጉጂለ ከነሱ ሙተይቃራይ ክጠፍ ያነ በቃ ምክንያቱ ኣብ ዝኸሰዓት ጠፍ እዩ ምክንያቱ حوحات ልባሃል ስም ሰሪ ዝወለት ፌደራል መንግስት ካብና ኢትዮጵያ نحق من قصي ومقاقر كوتصلوا كبوليتيكا توهيلو تصري زلو ازي اماله لا انا حنت سيبيا حزبنا كنقح حوحات لباله تحتاسا كاب غص مدرك دايق طف خلاي زم ساز مهان ግለሰብውን ማለት ተሓተት ስለሆነ عريق خسرو ኣብ ትግራይ ጉዳዮም በሰላም ስዑሉ ሰላማዊ ኮይኖም ብሉ ቅጽሉሉ انا يدلي بصر ማንም ትግራይ ላይ يدلي ምክንያቱ ተሓተት ኣብ ጽፋት ትግራይ ተሓተት እቶም ካልኦት ዘለው ዓለም ለኻዊ ማለት بعلم لخ حقيهم لحتته تردي كان باب سوخه بقليل من حتى منا من نقل البهل اللي بتوع البريتوريا بسرت عالميا تحته خذ لي حتى يوم ساده تنا جنسايد قداي مالت برنا تبيلي في قداي سوخه بالسلاماوي بعرق من نقل لاس اين الناس ساكل لك ادلي تلو الخايجين لو سدي من طرطري ولا انا خزين امنا انا على بوليتيكا حزايات مصر تግራይ سبيشال شعبيانا تايسمو مالتي تخالفنا ولا شعبياس لو ما انت تግራይ حلاي مسيل المصل منس لوينا لقالس لنا ايه مخناتو
نوعلو بوليتيكا له نوعلو بوليتيكا كجوات يلمصل ترديكا نوعلو دحننتو كراغز تግራይ كدقق يلمصل አለማጣክ ዋጋ ይደል ካብ አፍቲ ደንበር ዛላም በሳ ኮይን ዋጋ ማለት ስለዚህ ትግራይ ከልዕ ይልመጽሎ ማለት ና መንሰይ ትግራይ በቃ ሪሶርሱ ቲ ኃይል ሰብ ከበልዕ ይልመጽሎ ስለዚህ ዘዝኖ ማንንም ትግራይ ላው በዘይ ምእታው ያም ትመጽንበር ሰላማው ሰልፍ ለወጽናል ኤግዛክትሊ ህዝብ መጽኻ ኢኻ ክልቲኦም ሲ ኃይልናትና ተጠቂሞም ከርሙስና እዮም ዝሓስሉ ክናምኖም የብላን ሻዕብያን ብልጽግና ተዋይሶም ኢልና ብሓደ ትማለኹም ዝጨፍጨፉ ንኸይርስ ናይ ብሓቂ ተዝባሱ ኣብ ዓሰብ ምተዋሱ ናብ ትግራይ ዘምጽእ ነገር የብሎም ግን ክዳኹሙና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሻዕብያ ናትና ክጥቀም ብልጽግና ናትና ኃይሊ ተጠቂሙ ነንባዕሉ ክዋጋ እዩ ትግራዋይ ድሕሪ ግዜያ ኮይና ትግራይ ዳን ትኸውን በቃ ድሕሪ ዘይትትስእ ብሌዲ ዋር ተጠዩ ክክበር ክሰዓሩ ይኹን እንቶም ተጋሩ ብክልቲኡ ይገጽ ዘለዉ كبير كنات يخبر سؤال بزاسك زي سؤال كام تاعي يدلن هين قراه شعبي أنا تقوم بركن دفرت أفتأكل عن حالي تقول ولا أبي نتقوم بركن دفرت أفتأكل حالي تقول بس سلطاني بس يوم عنا مان باور تتقوم كبارعو يوم زلول يزلو هم تاز بركة وجلني هذا يوم توكل هو واحد كتفر له كن ولا لنا كم مسرة تختفز الله درجتي أنت خنا جن زهز الله خنا تاتنا بتقرأ نخيط نستخدمها تقول مسرح لي برايورتيز وهو مالته نبرح واحد نخيط فيه اكسترنالايز قبل زلو قن كيحزوكم كمان اوكي بريتيس كتغطى الجماعة مهار عليك خاو تغطى لهم بيننا خينا زوز مرة بريتيس ويلكم ولا بيتي كمي فون دحنا عندكم دمسي عربش نو نورمال لا يا غزلي sorry أنا لا نفسي نسأل أنت نيلني أوكي بشك محري حوايس للجنة قاعدة سيلنيو حتى كا حدا قدمت خوناتات يا ونا هجرنا حتى لنورو ونات راح ينيرو كابتن للوا دوات تግራይ ድሕሪ ዝኹነታት ግን ፕሮግራምኩም ቀይርኩም ኢኹም ንስኹም ለነይርኩምና ሃገርነት ሕቶ እዩ ነይርኩም ድሕሪ ግን እውቅና ትረኽቡ ተለኹም ሲ እዚ ፕሮግራም ሱ ቀይርኩም ዲኹም ኣግኒኹም መን እዩ ፕሮግራም ኢኹም ኣእቲኹም ብምንታይ ኢኹም ረኺብኩም ሓደ ሕቶ ይሱ እዩ ካልኣይ ሕቶ እንደገና መን እዩ ባይቶና እዩ ሕዚ ሕጋው እኒኦ نايخم ديو ويس بكدان عمنا اللي مرح له بايتونا أيوه كون من يلنا نوسد سالساي حتى عندنا صوت ناونات حز لو تقولوا انتن نيودو أي خنات نايزي نا بلسجنا ون انتن شعبية ون انتن يجروا ولا ودو يناسبوا ولا أي خنات نايل القصقاسات تجمعون يوم هم بايتونا جن لسه معنا يونا جريلي نايخم قوام استايو هم بارتي هذه السماع دولة اللي خصي هم بارتي سي تايونا خمساني خا زين احترب بالخانة انت تلالي خاجن thank you وش بريتي thank you حفتي حدا أنا إحنا هو قدمي طارنا سبيشالي خلت شحي حسرت خلتي كمجرشة حسرت خلتي مالتي أيو تمسرت بايتنا تمسرت الله كاو بكونفيدريشن قال النيرو دخيا تقن خيو على مانفيستو بمصحف وانت حتى ما نيرو اسكا حزبون الله እና بكونفيدريشن ينر كاو دحرኡና ተመጨረሻ ፍትኹናት كل ዓልካ መጨረሻ እዩ ተመስሪቱ እሶም ወደ ነፃነት ትግራይ ማለት ነፃነት ገለሎም ተብሎም ማለት ሳውያንን حدش وعلي مس فيدرال قال ما تفتنا ኢትዮጵያ ታስመ ይወጽ ይደረም ድሕሪ ኩነታት ተፈጠረ ካብኡ نحن كونفيدريشن نرى ما تلحلح فيدرال اللي زمن دي كونفيدريشن كاوصينا هاجر قال تاسمه بينا مانفيستو افتنا فيدرال تتلنا جن عملنا مسكي احنا سجمر هاجرينا انت اسم نقلصه معنات تግራይ لنا نقلصه تناخذ لله تግራይ لي خنتي ኤርትራ تعافر حويسو معنات تن مسناي اكسم سلطان تاريخاو تاسم زللو سبيشالي اغو قمانت تعافر مريتونا تግራይ لنا انا من كاوت بحرنا ኤርትራ بملو مالتي ስለዚህ ዓባይ ትግራይ ልውልስ እሱ ናቲ አጋዚ ሊባሃል ስፔሻሊ ና ቀደም መሰረታዊ ስልጣን ማና ትግራይ ና መሰረት ስልጣን እዩልና ታስመ ነው ብሎ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ናይ ስልጣን ማእከል ነር ህዝቢ ላብ ሓደ ክመጽሎ ኢና ኢና ታስመ ንቃለስና
ተለና አብና ኢትዮጵያ ተሞ ኢትዮጵያ ዘሎ መሬታት እውን ሓዊሱ ስለነበረ በቃ እቲ ዕላማ እዚ ክሳኻዕተ ኮይኑ ብነዊሕ ግዜ እዩ ስለዚ ኣብና ኢትዮጵያ ታይስሙ ለእቶና የሃገር ኢልና ይኹና ኢና ማለት ከሰፍትና ብትና ኢትዮጵያ ብለሎ ይቀጽል ሞ ኣብቲ ስፔሻሊ ፍትናት ፌደራል መንግስት ስለሎ ድሌታት ምስና ትግራይ ዘሎ ረኣያ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ግንጸል ወይ ማንም ኢትዮጵያዊ ስለለ ይደሊ ኣይበናን አሕና ግን ትድሌትና ትግራይ ግን ለሀገርነት ቃልሲ ምዃኑ ኢልና ኢና ተስመቢና እያ ወላ ፍቲ ማኒፌስቶ ተሪኺ ከም ኢሉ እቲና ህዝቢ ዘሎ ስምዒት እውን ሓዊስኻ ብነዊሕ ግዜ ልመጽእ በቃ ቅድሚኦም ክዕሞም ለለዎም ስራሕቲ ለሰራሕና ክመጽእ ለና እምበር ከዚ ሃገርነት ኢና ተጨሪሕና ብስኸ ዘለሎ ብዝረአናዮ ትግራይ ለሎ ፖለቲካ ልመጽእ ኢትዮጵያ ነረና ልበጽሕና ጨፍጫፍ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገር ኢልካ ትመጽእ ተለኻ ጸላእ ኢኻ ተዝሕ ስለዚ ለሎም ኢትዮጵያውያን ስለለዎም መረኣያ እውን እሱ ፖለቲካ ሰሪሕኻ መጀመርያ ክስኻኸል ኣለዎ ኢልና ስለናኣምን እቲ ሃገር ለውፂና ብትና ኢትዮጵያ ብትነበረ ብትና መጀመርያ ነበረ እናስተኻኺልና እቲ ወዲ ብሳኹም ዝዘሉት ኪዳን ኣመነ ምክንያት ጽምዶ ይዝብ ዘሎ ዓይነት ኢትዮጵያ ትፍረስ ዶ ዓይነት ይዝብ ዘሎ እሱ ከመይ ይትወድሱ እዋ ሓደ ኪዳነ መራርሓ ና ባይቶና ነበረ ስፔሻሊ ኣብ ወንበር ነበረ መጀመርያ እዩ ሰብዚ ኣብቲ ባይቶና መጀመርያ مسرت له نوع حلم قدر يروم ولا ريقم تقرهم أروح تقلو تنشعب على سرح له خزي كم فلبها كوبلينج اور دمس تفي ياس كوبلينج هل رنا في بعلات تسمر بلات مالك على خزم سازيم وحفنا وصينا يمنا كلهم مال واي ما حتسم دلو اسمع له ده اصل يا الله متخا موري هو خزم سازيم اللي كنفاس جمر في خلأي تمر نا ኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ خلأي ጉባኤ ጎሩ መስለ الناس ድሕር ጦርነት ቅድሚ እዮም ወጽዮም ካብቲ ጦርነት ለሃለና ካበ ማለት እዩ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈረምተ ቅድሚና ወጽዮም ሶም ወጽዮም እቲ ወራሃ ተኽልል ባህም ሻዕብ ያልሰርሕሎ እሱ 2013 ኣነ ሕወሓት ምናምን ኢሉ ኣሚኑ ተገምጊሙ ቅድሚ ጦርነት ኣብ መስከረም ከባቢ ጦርነት ጥቅምት ተካይተለ ሽዑ ተባሪሩ ኩሎም ሰም ቅድሚ እዮም ወጽዮም ካብቲ خزና ሓድሽ ጓ እርገ خلاف كافت ودو توصي تخلي تحقهم يلول دايركت تبارر يدخل ابالي خاتبارر نبر امر راح نهرب حدا غزي تبارر سلا يدخل ابالي للحزون مالتي جين كم كيف يو تايسم لل انا بايتنا منام قللالي دناغري جين بايتنا حدا نوع على سنه سرعه لله امر راح له انا وين اكلفت مرار حياه ندر لكيدان سئلو منم سئلو لمرباش ولا ريخ ما تخيل مقامو مزتم ادم تايسم الى الرامد ناس سئلو بنوع عالم السوشيال ميديا اللي بدنا نقر نبر سئلو بفيسبوك قال سئلو تودو المفرس قال السرح يسوي نا مسانا كم ليله سو تاسم بدو بايتنا حدا حدا او نرى مرار حد قرارينا وصينا ينا ثم سبحات لوقات نورو سم حفنا دورنا يمنا وصيم يوم مالتي خزي نوع عالم تلقون يروم خزتا يقولوا مسك بايتنا هي من قال بيع نقول مالتي مالي خلي يمثل له مالتي خلاص السوشيال ميديا انا متقام تاسمو لمتى تقومنا من قال الخط قري يدخل بحد السم مالتي سزيك زي الماليه ضحفتي بريتي زي تملس دخلوا واو هلخا ይቅርታ በጣም ኣብዚ ሕልካ ይኾን ጥያቄ ግን ስለዚ ክብሮም ዘቢብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኮይኑ ሳኹም ይንዮ ማለት እዩ ኣብ ናይኹም እንትን ይዘሎ ማለት እዩ አቦንበር ጣይር ቀደም ነይሩ ቅድምጣት ጉዳይ ሚኒስትር መስሎኝ ነበር ከምኡ ተኮይኑ ምርጫ ቦርድ ደግሞ ኣብ ልዕሊ ክብሮም ሓውና ክስ መስሪቱ ነይሩ ዋና ምጥፋ ገንዘብ ግዛ ኢሉ ስለዚ እንድሕር ናብ ስሩዕ እንትነእትዮም ኮይኖም ሲ ሜቢ ብናይ ትግራይ
ረብሓ ወይ ግዛ ኮምፕሮማይዝ ልተገበረ ነገር ይህልዶ ኦፊሻል ወፀ ክስ ስለልነበረ ምርጫ ቦርድ ማለት ነው ኢትዮጵያ ለኾነስ ምርጫ ቦርድ የኾነስ ልኻስ ነረ ለኪዳና እዮም ልኻስ ነይሮም ምርጫ ቦርድ ልኻሰሰ ነገር የለ ምንም ናብ ትግራይ ረብሓ አለ ዝብል እዩ አንተው የመለስ ኸልካ ሓንቲ ግን ሳልሳይ ወያነና ትውናት መግለጽ የውጽዮም ቁዋማት ኩናት ና ትግራይ ከም ዘይምኾነ የውጽዮም ገለለልኽያ ከምኡ ላይ ኾነሲ ውናት ባይተና ዓረና ብሓደ ኮይኖም ጥምረት ፈጢሮም ኪዳን ገለይሎም ታይስም ማለት ጥምረት ታይስም መስሪቶም ስለ ናሕወሓት ለምንቅስቃስ ስፔሻሊ ኣብ ትግራይ ዝገብር ኣለዎ ኩሉ ነገር ንኹንኒና ስፔሻሊ ኩናት እውን ናይ ህዝቢ ኩናት ከም ዘይኾነ ለይምልከተና ምዃኑ ገለይ ነውፅኢና ሳልሳይ ወያነ ልበይኖም እዮም ለውፁ ነው ዓለም ማለት ኣብቲ ጥምረት ገለይ ኣለዊ ሰለስቲአን ግን ብሓደ ነውፅኢና ካብታና ክሮም ለልኽያ ማለት ትውድብ ነው ዓለም ሰራርሕ ኣለዎ ብስሩ ክስተሊ እውን በቲ ውሽጢ ነው ዓለም ኣመራርሓ ኣሎ ስፔሻሊ ስራሕ ፈፀምቲ ሎ ነው ዓለ ጉዳይ ፍፅም ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ኣሎ ብሄራዊ ባይቶ ነው ልሕና ማለት ብኡዩ ልረአ እሱ ድሕሪ ክስታ ይስመቢልዎ ወይ ብትውድብ ነው ዓለ መስራሕ ስለለለዎ ማለት በምርጫ ቦርድ ስኡሉ ታይስመ የብሊ ምርጫ ቦርድ ተቢሉ እውን ትውድብ የፍልጥ ትውድውን ነው ዓለ መልሲ ይህ ማለት በሶሻል ሚዲያ ስኡሉ ክስታት ገለታ ይስም ልወፅእ እሱ ስኡሉ ናል ኪዳነ ምንም ዋላ ምንም ማህተም ገለ ይገብሩ ነው ዓለ መውፁ ምናምን ገለ ትውድው እንታይ ይስሙ ከምዚ ነገር ኸኪ ነው ዓለም አጀንዳ ስለለለዎ እሱ ንምግባር ብዙሕ ነገር ይባሃል ትሰምዑ ላይ ኢኹም ስሩ ማለት ወላ او نور وشتا ጉዳያት ለሐምዘቁ ገለ ይውፅእ እዮም እና እሱ ብዙሕ ታይስም ከተይነን ጭንቀሎ ምክንያቱም ሓደ ወዲ ና ውሽጡ ጉዳይ ስለልኾነ ና ውሽጡ ጉዳይ ይልምልከት ውሽጣዊ ነው على ጻር የተወድብ ነው على መስርሕ ይልፈትሑ ማለት እቲ وناتنا سالساي ويانا لو الخيا ግን እሶም በሓደ ጥምረት ለውፅዎ የለ ንሕና ንዓና እውን ይገልጽና ኢለኪ ሰለስተ ጥምረት ዘለሲ መግለጽ ተውስተለና ብሰለስተ ጥምረት ኢና ነውፅእ ዋላ ፍቲ ግዜያዊ መንግስቲ ልገታቸው ለሃለውን ጥምረት ብሰለስተ ኢና ነውፅእ ዋላ ማዓድንስ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ሪኢኹ የትኾይን ኸይድና ታይስሙን እንገልጽ ነይርና ክስካ ኣበርገለ ገለታት ብዙሕ ነገር ኣብቲ ትግራይ እንደሎ ቃልታት ብጥምረት ሰለስተ ኢና ሓደ ገበርና ናይ መቀለስ ማይዳ ማሃችና ኢና ንቀለስ ለናና بوترديه تم جلسات لبلو وجن سوي لها مود قال تدين الرياض سبيشال كيدانا نوعلو سمعنا تسعنا سلا النور وكهامزل تفهم أقل قال منامين قديت عيسى كبار الريو وكان جن ودي حزق سلا خدولي تردك ودنا على بتمرج أبورد سنسرح سلا الله تتجزأ تكون خابتنا ودوين برس وخابنا على خام هتم لو صراحة ما هتم تسر لا صراحة خاب قال الخدود كابرا جاي صرت أبانا تلاقي ولي كل كده لين كمان لا قدر ولا صلهم بس يسمعون سلا الحتات خن جنتك هاتي تمام زلوا ما تيجي سمام دعوات جربي توي سلام لي توي حلافي سبسي انا بطعم بايز واحد تهدي اسمه يوم ساعه مسلتينس مساناتيو كاو بطعم غيرمكا نوع عالم اجندا يرامو دنيرو بطعم يا انا خزب ندن تزاربنا نيرنا انا بايز ويت يترينا نيركم برصحفنا لا يتقبلوا وشته واحد اتلكم يخون يفتشون ولا توي صراحه قد سلام الله اي تو محواتي زارو قال له دايمو يسمع له كيريس كيريس او نظروا يا سلام لك توي ስለዚህ ጽቡቅ እዩ ግን ከዚ ለሎ ዝናይ ሰንስ ኦፍ አርጀንሲስ ብደም ትርድዎ የልደል ማለት በኋላ ዓለሙን ይነገር ለዩ ለኸፈ ነገር ይመጽሎ ለአናስ ኢሎም ባትል ግራውንድ ከገውርና እዮም ብልለው ማለት ብና ዓለም ፖለቲካል ረብሓ አንቶ ከም ልገለጽኩም ከዚ እዚ ሓመገርና ነትርፋይና ክንለና ምክንያቱም ሰብ ታይሉ መስሎሎ በቃ ኢንዳይሬክት ለሆነ ኮሙኒኬሽን ኢምፕሊማት ቡሽቲስ በሓደ ይምሶር ፖለቲካሊ ኮመን ለሆነ ማለት ለእሳቶም ዝደልዎ ፖለቲካል ስትራክቸር ልምምጻ እዮም ዝሰርሑ ማለት ዝደልዎ ማለት for the next 50 years ይሁን 100 ዓመት ከምብሮም ልኽእል ፖለቲካል ላንድስኬፕ እዮም ዝሰርሑ ብልምቸዮም ማለት እዚ ከይትርስዑ እዚ አንት ሞኖክስ ይሆን ይሳቶም ሲልካ ሓደ ሻ ኸዚ
يناقر مالت بتيريتري قالته خوينو قد مخزي أنتونيو غوتيريس تطيق نيرو زينا UN قد دايلسل خونا إرتراسي عمريت تقرايني أمريت إثيوبيا تبهل تقول no I already have called the prime minister ساعتهم بالجرس ممعنت كلام لملكتهم بوت أيام حيزوم نيويل بقى سويل هم زي أيلو سويل literally مالتي جو سبعي سلزي من لجنة نجار كاوت عاتي از أجنة مالتي سلزي سبعي زي no يبلي تناي تكلم سنة إثيوبيا no يخونه يول خي يبلي أنتونيو غوتيريس رحوس للخونة أنا رجاجي زي تكلم مستر وعلو الرجاجي زي ساعتهم زي بالجرس ممعنت لتفرم لهم يوم حزني السلالة already قد ما خذ إهاديك وسينو نيرو يو implement عم نقاري تجمع نيرو الصوت document حمد نجيف ناسي أصدقنا أبا على برلمان الزناقرو مالتي سلز إزي نانتن قد يهوني مالتي نا إثيوبيا territorial integrity protect المقار يهوني تطورنت مالتي إزي clear already جن هذا كوتا يديو عند حقوق صحيح كخوينو خد خاي تحكي تلي خفت له صحيح كبوتا حد مالت قول له بشو خب بالنورمال هذا كل انتو كولاترال دامج اللي مقناسي بلين لغون اريا نيوم حقي عفر ميدان نيوم تدليوم افتي مور سب ليفلو او مات بهيومانيتيريال برسبكتيف تحسو خيلس او خيت خاطر تدليوم او يكواشو اتليست انتني قنص خزحنا ግን we already have seen enough بقى بدنب يجيرهم حقونا غزز بلومنا من ما ينلعل تبيلي في ولا يتوقع عندي مالت تبيلي في نسنس من نوعهم كواقع الجبوم سواء توقعهم خوني هو اليوم بس تبيلي كم political entity نيو زخزي تسريزو منامن نو السا كافتنا إثيوبيا political انتن لوزي لسحول المخنيات ناي وعلوم implicit لهنا communication سلاللهم زناي ناي واحد politics مس ناي شعبية سلكت كجاني وسلالنا برا معتي قد ما خزلنا ورم ناي وشت أو مرددا خزي بجلسي جيرم هذا كفتر والخلو عنتهم هم الخوهم structure كلي خلي جن السوسي لهزبي لتكمل يخوني خلينا لك هبت هزبي كبعض الوقت يخوني already this بناي وعلوم political agenda أفتورنا تدري يوم ስለዚህ ካብቲ ጦርነት ፕሪቶሪ አግሪመንት بالبحال فرينا إلهم وطينا إلهم جعلنا دحر وطيهم بلو محويت يقدم كاولا لا أوديت دنقري هذا اللي من تاعت خلاو طورنت تايخبني خملو تلبس دامج أوديت كجبر له من خد حتى تبهلت له تي أوريدي من قصنا لما عاد كم خزل لا إرتراوية مالتي لا شعبية قال نوت لا إرترا لا شعبية مالتي شعبية بصورة شعبية سي إرتراوية لو هاجروا على فترة ده عندي إيرترا حلب بحال ثبرة السبس إيرتراوية اللي السب ومولوس نتشيتي له for the last 39 years أنشيتهم يمزلوا systematically هو لا تقابلوا سرعة يوروب الناس سرعة عالم بالتنك اليوم جرموا فوق بحري فوق التعامات لذي عند الدليل ده شبخان تما حبر حدا of course تما حبر حدا يو بإكسترنال انترنت تبتيهم بي حدا يو بتعلني بملي خي اللي تبتخيو السنة تعلني نايملي خي ليجاسي لقد شلو ده مش عويا هو حتى اللي بحاله خاص صحيح قتيله أنا تالتا ملي خي ناش تعلني أجندة السوس له خنا ينبت محورسة من عينتنا انترست كونفليكت يقولي بيريد عند حرص خوينو جين لنا يوحلون بوليتيكال تجر لا يتقوم خاملتيو for power consolidation powerهم لمصنع خناتن powers أقاتم خوينو powers هي ساتهم بكونفليكت يوم لصرحه سلازي زسفت أقدم له نو من أوزيح واحد بلزدنا شعبي على بحال حاد الإيمان يلي بلاس دوما كمساحة كيهون لصرحه سي مسونات مسونا من مسخالوت political partyنا مسلولو أكادت ليهون لصرحه سي مسح واحد يملي تجاوته ساسو يخا خافت ما أنت تحمل لي لخا من قولي هنا خلي مثالي سي solid لهنا قازنا من واحد هم زيجار كيهون تلولو play political play clearly العالم مفلات لمثالي demonstration which fly diaspora للو محورسب قلبت إلو ذات أورنت يعني أنا يخونتي إثيوبيا يخون تقرأوا يخون قلبت إلو خود سلوا خز تالي خوينو بقى تمثلها من كنيب لاي already excuse جيرو أخذنا أمريكا سيناترات سمعهم تخوين خون already excuse جيرو زي معرف أي تملسي of course أي تملسي سا كن ملسي لهم تجرك فترة يوم أواس كونفليكت بقى جلس اللي يقري يوم يلهم whatever نسرح سي يقري خذ الصوم تيمو كرلو تم عربان كدهننا
تا ريستور انتن كونستيتيونال ريستوريشن دا معرب سي معرب تግራይ مال جميرهم كونتستد ايرا ليفل حديقوم ማለት قدم خزي لون ساعه سمح كونتستد ايرا مال جميرهم يرمي خزي قلت لهم ريوم ممدو سايك اكسكيوز غيرهم كونفليكت كفطرهم دليو يعطي لهم لو نو 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 كونتستد ايرا يخوني معرب تግራይ لبحال ريستور غورو يملس اتليست مج تاك كلعوال تاك كسحوال دليو كارتا ستورديوم برت غورنا يمكرلو ግን it's too late already كفطرو يوم ማለት خزت ማህበረሰብ ግን እንትን ከዚህ ይውልቁ after فطرو ባስኬት ውስጥ አትየውልቁ ከዚህ ግልጊታቸው ማት ለጋጡም እንትን ጀስቲፋይ ለምጓር ሰርሖም ነገራት ሲ በኢምፕሊኬሽን ህዋት ዘሓደ አደመትሎ ኢኻ ሰፖርት ገብርተ ለኻ ከዚህ ዳይኮቶሚ ፖለቲካል ዳይኮቶሚ ተፈጠር ለኻ ማለት ብላክ ኢና ሓዲዩ ኢኻ ትብል ለኻ በጣም ተራራዳይ a common interest خاطريص خاغين a common interest خاطريص خا whatever لااتوم ابل خون باسكيت اتيخا like conflict political سرح ما بصورسي political culture wrong ስለልኾነ ተخلاላ ኢኻ ሪጀክት ትገብርሞ ናይ ባዕልኻ አይዘር ውዳው ተፈጠር ስትሮንግ ለኾነ ውዳው ፐብሊክ ሙቭመንት ወትፈጠር بالتفعاليጋ በሲቪል ሶሳይቲ ምናምን ተጥዑለክ ተፈጠር ከዝጎ እሳቶም እዮም ለጫውት ወደ ሲቪል ሶሳይቲ ይሁን even political party ያሬ لازم كاس بمولهم سي نهاية ناريش تقبلوا الجات عامل خات تسعره بتعمر تسعره بيت نايم خات خان سلخ هم جوتني جات خاملتي زي الخون دلو اتليست زي كقرب المنجدو بزللو سنس اوف ارجنسي كنسرح ايو القبع مالتي يا برازر ثانك يو يزو تصرحوا بتاع مرتي وما اتليست لمقرايت كونفليكت انا رسنا كي غوروا زكا لنا كله نغر يلبل بدن بديديكيشن كتطيقنا ثانك يو جايز Thank you, brother. Respect. Thank you, Curious. Yeah. توي اسكغت توي. ان شاء الله يتصبوا كمان نشوفهم كمان وعدكم. الله توي سلام دي. لنا قرماي انا اذا اكو بقى تا مጨረሻ እኮ ደምድምዋይ መስለን ብዙ ጊዜ አነውንኩም አይነት የዝገምት ቲናይ አዲስ አበባ መንግስት ኤርትራ መንግስትስ ኢሳያስ አፈወርቂ ተሆዲፍና ኢና ገለመታት ተደይታ ፕሪቶሪያ መስተፈረመት ይሁን ቁርብ ተኋራሪፎ መስለኒ ውሽጣውሽ ተራዳዲኦም ግን አና ንኸጥፉና ግን ግምት ከም ዘሎም አነ ይርድእነት ከምዛ ኢዛና ተዛረባ ከም አይነት ግምት አለኒ ግን እስኪ ንመሓሪ ሓቶ ከምዚ ዓይነት ግምት ከም ዘለኩም ትግምቱ ዶ መሓሪ ባይን መሓሪ ሓቶ ደሊ ታ ኢዛና ተዛራታ ናይ መጨረሻ ኦኬ ሙሁሬና ኸይ ተኒ ሰምዕላ هو تا ኢዛና ተዛራባ ዘራባሲ አይዞም ሰዋት ያቶም ኩሉ ነገር ሓባቢኦም ሲ ተጦርነት ኣብ ትግራይ نخجورو يوم تسمع عم زلوا تجرين متفق أمبر هذه علامة يقولون مونيلو إذا أنا نكون يزجمت نيره نصاح بقول لهم عينة جمت نيرو قادو ولا خني كرتا هاي مجم إذا أنا تايل ماشي لقا ناي أبي منجستنا إرترا منجستنا سي ጦርነት ኣብ ትግራይ ገይሮምስ ናይ ትግራይ ህዝቢ ንኽፀንት እዮም ዝጓዩ ዘለዉ ኢሉ ኣነንኩም እየ ዝግምት ናኹም ዲ ዓይነት ግምት ኣለካ ዶ ወላስ ጀስ ሬጉላር ሕዚ ምሳሊኡ ኣሚን ኣብስ ዓሰብ ኢሉ እዩ እቲ ጦርነት ገለ ዝበሃል ግምት ኣለካስ ወላስ ንትግራይ ንምፅናት እውን ዝግበር ሲስተም ከም ዘሎስ ትግምት ዶ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሓደ ነገር ባይዘይ أبي فنونا تم نا شعبي حيلت هجدف بحد خينهم تجري كود دقيقة ماكم من زيكم تجري مع الناس بقلل من متى اسمه ليه خانة زانا لو على نجار سلا الغدا زيهم تهم دليل فاللي تخاننا خا من لا طريق هوني قلت سلا الغدا ما أدري قالي سنة يوم له مخنات في مجرش عيدنا سلا لها نفط بريتوريا إمبر زيس قلت سيو هو نمصاعكم ذا عينت جمت له نمصاعي هذه هو حيت مس شعبيه هندفدف يبللو ተጋሩና በሐራ መሬት ገደው ጸለው you know almost በخلتينا ተخفينا ዘለና
ግን ንሲ ናትና ናይ ምክፍፋል ደፎሞ ኢሳያስን ኣብንሲ ዝኾነ ሚስጥር ኣለዎም እዩ ጦርነት ኣብ ትግራይ ገይሮም ነቲ ትግራይ ፅንትኦም ዝመፁ ዘለዉ ዝበሃል ግምት ኣሎ ኢዛና ተዛሪቡ እዩ ኣነም ከምኡ እየ ዝግምት እና ንስኻትኩም ሉ ትግምት ኣነ ከሶ ኢለ እንታይ የብል መሲልካ እዚ ና ትግራይ ዘሎ ልመፅእ ዘሎ ኣብዚ ኸ ሰዓት ፖለቲካ ተርእናዮ ሕወሓት ዝበሃል ንዓሰብ ኣጀንዳ ሃብ ነበረ ምንም ለጠራጥር ይኮነ ንዓሰብ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ኣለዎም ሻዕብያ እውን ክከላኸል ምስ ሕወሓት ዝውዕሉ ፕሪቶርያ ሕወሓት ተፍርስ ለዛና ለማዓንቲ ትመፅ ማለት ዛና ትማሊ እታ ፕሪቶርያ ፈሪሳ እያ ኩሉ እዮም ማለት ቲፒኤልኤፍ ጋና ስካብ ለይውፁ ግብረ መልሲ ፈሪሱ እዩ ኢሎም ስካብ ለይውፁ ትማረአናዮ ፍቶምና ሻዕብያ ሚድያታት ዝረአናዮ ውዕል ፕሪቶርያ ፈሪሱ ኢሉን ለኣክ ትፈርስ ይደሊ ሻዕብያ እዚኣ ፍሪሶም ላብ ጦርነት ከኣቱ ኣብ ትግራይ ከዳቀቁ ምንም ጥርጥር የብሉ እዚ ማለት እዩ ግን ፅናሕ ክውደልካ ከፅርየልካ ማለት እዩ ከፅርየልካ ቲፒኤልኤፍ እዚ ሕጉዝ ሎ ሻዕብያ ሕጉዝ ሎ በቃ ባይታ ንሻዕብያ ሲ ባይታ ከፊቱሉ ኣሎ ካብኡ ካልኣይ ፌደራል መንግስቲ እውን ሕወሓት ሕጊ ናይ ምኽባር ትብሉ ካልኣይ ተኣይስሙ ክመፅእ እዩ ስለዚ ኣብዚ ትግራይ ናይ ምደቃቃቅ ተኣይስሙ ኣሎ እዩ ምንም ተኣይስሙ ግልፂ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ትግራይ ልዳቀቕ ማለት እዩ ሪሶርስ ሓይሊ ሰብ እውን ምስ ቲፒኤልኤፍ ስፔሻል ወገነ ተኮይኑ እውን ሓይሊ ሰብ ግዴታ ኣብዚ ክጠፍእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ትዳቀቕ ኣላ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ሕወሓትና እቲ ሻዕብያና እቲ ፌደራል መንግስቲ ብኢዶም ድዮም ንትግራይ ልምጥፋእሲ ሓቢሮም ይመስለው ድዮም ወይ እዚ ድምፂ ኣላ ዘራሜት የምን يسمع لي قد لو بعلنا لا تسمع لها ما في سؤال لدبطي نيتورك نيتورك تشجر نيرونا اوري ليدو ميتغوري كالكم قضي اساسنا ፌደራል መንግስቲ በቃ ኣነ ላይ ኣምኖም ማለት በቃስ ቲ ስፔሻሊ ነሳ ውስጥ ኮይና ምርሓና ኩሉ ነገር ሂና ካይና ገለ ይባሃል ነይሩ ና ባሕሪ እውን ለኢትዮጵያ ተኣይስሙ ክባ ምዃኑ ምናምን ገለ ስምዕናትናት ነይሩ ስፔሻል ልሕወሓት ምውቃዕ መጀመርያ ኣካባቢ ማለት እዩ ኣነ እዚ እውን ይኣምኒ ኩለቀ ማለት ክትኣምኖም የትኽእል እዞም ሓይልታት እዚኦም ማለት እዩ ተረዲካ ኢሳያስ መሪም ባሕሪ ህይወቱ ተኮይኑ ስለዚ ካሊእ ኣጀንዳ ድራማ እዩ ማለት እዩ ተረዲካ ኣንለና ጥርጣሬ ኣለና ሃም ግለሰብ ማለት እዩ ተረዲካ ምክንያቱ ባሕሪ እንድሕሪ ኢሳያስ ቀዲሙ لأبي هو تنيرو حزل كايدو خناتات دراما إلخون له ماله أفتي مجمرة الناس اللي نرات إساس جين أفتي خيدي جين أو ناتقرأي طرنا طريقهم تقينكم نا فيدرال منجستنا نا شعبية سراوتي الواقو نيرو ما قلت يا قاري ماله سلزي أو خيد بوليتيكا اسم لا تفعل عليه مات الشعون التمرت التي همز خد صمرة لولو كم اللي تتمرت لما بليس قولوا الخدوة مالت قال تعتوا نيرهم كوني خل السطالي مام لا هم حدش ذا سلات بس سبيشالي فاننا تي حوحات توسيخوا كاتم خلقته يتقال لو حيلتات ون سبيشالنا أروما ون دقاف للو يمثل بحر حد قاتم كمسنا أبي صلي تقال للو مسار ساتمون حاويسون في الرال من قصة كوبل تغيرهم جين تخوناتك تكايري خلي جين زي ناتي أنا جيني أيامنا مي حامل خا متعامل من الحال تزيهم أنا أيامنا مي مخناتو لو ما نيخوني ترى ده كان متشبت أولم بقى لو ما أنت لو قاع خايو نجا أفخايو من تأسم الجورلو بقى حسوا تبهال مالت لو ما أنت لو قاع خايو معناته بحر لو قعت تغنيهم مالت أنا خذ لترطارنني تايجا برشح يا موسيو علامات أيوا كم تقرأي مصداقات هاي بقى أنا عسل وصدي لوي مثلاً كذي أي أنا لو قاع مراتنا قالت عسل ليه كان ناخذ بقى قصي كاود حرير الساعة مالتي تردي كادي شعبية بس سبيشال بتعمي حيالات يوم زهم زي للبوليتيكا مالتي لازم تقرأ الدقائق مترشة
ትግራይ እውን ትመቃቂላ احنا እውን ዓርሰና ተባሊዕና ሓይልና ተዳኺሙ ብሕሪሶም ፖለቲካ ክሰርሑ ይኽእሉ ትግራይ ካዚ ነቅሑ ቃለስ ይለሎ ስፔሻሊ ናት ሕወሓት ልበሃል ባይታ ክንኻልኦ ኣለና ባይዘ ሕወሓት ንሕር ባይታ ካልእና ኩሉ ነገራት ክከሽፍ ይኽእል ዞም ኩሉ ተሓሲቦም ፀገምኮ ሕዚኮ መሓሪ ይቅርታ ማእኸላቴን በር ፀገምኮ መዓት ወንጀለኛታት ስለ ዘለው ኣብቲ ኮር تعمل وانجلنا تاتي بحزب تجراي بفرد بيت تجراي سلز حتتو مش شعبية حقيقة إن حكى كايم جن نقول شعبية جن أتليست عدو حيزوس دلله خجبر زخ اللي من قصي شعبية هو واحد جن من مرات سعي ولا نجار مكة ترى هذه اللي أبو إذا مسرعوا سوات قال ما تحنا في البيت هاي يوم عقر زبل وزر له حزب تجراي نا نقول جن أخورهم كبعيزوا يمسحهم دلوا كورهم برها هو أبومبر راكوي هو أنا حدا اللي بعيزوا بتعامل على كي كورهم سجاي أي من كورهم سوري كورهم برها إذا داولينا سحتنا بدنا نا is my good friend بتعامل على كي كورهم ناقنسي I think زي حساب هذي أنا زي حساب زي سداركو إذا أنا سداروسي تقرأ كعس أتلس نخفلت أو ولا تلفزيون قلم تحذيركم أو دي سلومون وان دي قلمنتات نامسهم كم دي عينات حساون كم مسيخ كانت حولة السبكة مسمعوها عاد صبوا مثلا إنه محارة حواي هو قديتها مع السوشيال ميديا لو عالم تقمن ديوم لهم قدات هون لهم نحر أتقاهم نحر ليه خيل خايا كم زيون من اللي مات الحرسة ولا خنا قلت تقدر حسب خشير تقدر بتعامل انت كم سبيشال تيك توك سبيشال سوي ريكا كفيسبوك بارتي مقابل حوالي كورم جن مسانا أتى قلمت هاتي زول نجارو جن أنا حنت ذروح ذروك سلسة ود لهم سلسة بارتي لهم نمنتهي ناب حدا زي ترنوف وحدا خوينكم حدا بارتي تخون ما هنغاتم تعمل سيدوكا مسافة بارتي ترى راديو بمنتهي عينة سيستماتيكا بمنتهي عينة بوليتيكا ترى راديو بناي مناي تهاجر يوس ناقل من تاتي دول ترى راديو هم يجر مكان مستي دكتور دجن بحال اللو دي مثلا تاي ونات اليوم سالسة ويا راديو أنا بده حيفرط أنا جور وسألت نبر مزاحة كده جن سلسلهم تعميركم ناب حدا بارتي تمشيهم كع يجر مكان أبي حاجة زي نهل تجري ولا نتبارتون كم مخ تحاسبوا ده تايل لمسيركا تقرأ عويص أجمعنا تايل لمسيركا نازل سبيشالي أبز خص ساعات سبيشالي واحد لون ما دفعنا ينيرنا جرمك تايل لقينا رس خاص أخا بيجي نقول عيسخا يخير مو تقرأ حيل لا دخل يخير كاوت ماني تكان تبيع في عتكان سيتقرأ حيل لا بالخير قصري أجندة يا تايسم تقبرسها أجندة لا جبرت لا واقعت لا تمت كاوت تقرأ من ما فلا لا يقولوا سوي لو ترك مركي جزء يحلف مالتي سبيشال ناتي حتى لي تردك خزي تلامة مدندقة خزي سوي اللي مننا منه تردك خزا ناس سوي لهم حواحت لهم سانا خوينا حوس وس خوينا كاو تكالس اللي يخون سي الحواحت اللي يخون خاتكالس ارسل صغير خاتقتل أفت بوليتيكا مالتي خاتقرأ اللي يرد أبارت له خالصي خالص كيف بس لك كافت حواحت التكالس علي عاوز أبارت قولنا بقى بعال خلو عال خات نترخت كذا خات حلف مالتي خزر اللي كده أنا كان بينا فتنة تام نخونه حرقني ساعات قللت ساعات يخون تردك همزي أملولو بقى هو اشتلا خرخرت مالك أو كل اللي يحوح كده أنا أمنه بايدو كده أنا أمنه ودعدي راسي بالذات بالذاتي معنا سلي يسمعك له خلاص هاي لما سيكا تي بوليتيكا هذا كده سي تعمل شيء كم حار حوي تكس قال لي يروح قال بلاتاتي مثلا عندي أنا شو منتور حي قال هذا تسوي مستر توصل إيش هاي لأنه مستر مصعب كنا سي حرق أسوم بوليتيكا يعني تسير زخونه لا مستر قال يكون إن دحاني جن أنا خعاتي بمرسوم كان هو ينقرو
I think ድሓር I think ስብሰባ ገለ ነይሩኩ ይመስለና መቐለ ገለታት ክብሮም ገለ ኣብ ታርሽሙ ኸይዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኾኑ ሰባት ክለረክብ ገለታት ኣይፀቡቕ ገለታት እና ኣነ እንኳን ንነገሩ ናይ ክብሮም የሞር ዓርክ እምበር ምስ ስሙደ ኮን ነገሩ እና خزاي لو مسكات بوليتيكا لو قعدني ساعه كمل سلخنا تتمرت هاي لو مسكا انا خد مسرت عرفت رايسي طريقه يوم فلا لا له يخني ترد قاعد تعلم انت هم بالخا دعاء سي بوليتيكال بينو ما تفتي عسرتنا نكون خا من ترجم له هوني خز ولا طرح بحاده خوين خات وهيد خا اللي خونس خالت ناي مقالس اجندا له ግንባር ኮይንካ ተቃለስ ትኸድካ ማለት ኣብ ዝኾነ ሓደ ልጎርካ ኣጀንዳታት ሴት ላገርካ ተቃለስ ትኽላ ብዙሕ ኣሎና ፓርቲ ፖለቲካ ውድባት ልቃለስሉ መይዳ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ እኳ ሰብ ይፈጠርና ተረዲካ ዲ እና ዓል ኢጎ ኣለዎ ሰብና ስፔሻል ትግራዋይ በቃ ፀገም ኣለዎ ብስሩ ብስረታው ፀገም ማለት ኢጎ ኣለዎ ኢጎ በቃ ኣነነት إذا أنا النت يحانيقو وحات كي تودق لجبر لنا يبعنا نقولكم حاجة كده تاحو واحد بهنا ما جمرة على السلسلة مسرتت ولا توم حرسوتو ون من توم قديفهم بإمنة واحد يوم ذو محلو ناتا أي حزقن سلسلة بزحهم من صحاتكم سدس أربعة عموش أفارساتكم تناك أنا بارتي أوروب مالت تعرشوا مسرز سردي ترجع عن الهاجن عم تقول إن سلست بارتي جن بحال نحر تحققكم جن نا I think ولا في مرج عبر لون صبو بتعبر لهم تردي عند لها هلاك عهد تغرق مور ناي سكلت عام هاي 6 عام في كونه دحر 5 عام 10 عام كع اب عبي بوتاغن مصعهم بدا يزغمت محاره حاوي ناي صباح ناي دحر صباح يكونن جيد وسدي مالت عقم يخاصي تقبر عقم ما تاكل بصرو ما نقول خونا تايسمو وانت تفطر مالتي كاو تزود يا امنك كاو جنت سرو مسرت جن حمد الله خاي بقى تهزبنا هاي غير مسح واحد السفي ترد قاعد خزانك قالس بقى ترد قاعد احنا لو علس بايتنا لو علس لو حات مودقو نير تاي مسيكا ريسورس ندحر لها بكا بيرو مخفل كراي مخفلنا بيرو يلقى ترد قاعد لحو حتى كين بقى مليون سلها يوعل مالتي كاولم تاخذ بيت قالس يلك نو غرم بيت هناك محار هاي هم يشوفوا انت سلسة بارتي ربعة بارتي نحن تأميركم جن نحن محجزناكم معاد سوك عم محجزكم متسفع فحة ترد عن اللحى متسفع فحة لا عايزي تسفع زغورس نجار يكونني نو هذه النسخة في بارتي هو عايز سو اللي مالتي النجار لكامبر بوليتيكا تقالس صغير بايزوي هو انا سكاب ولا طرح خوين ولا خيد خا قطر البلد امنك بيلف بايزوي هم غيرات لندقط يا تهزو تايسمو قطر خيد خا ولا صوم خلا حدرقه انت سمس خلات خفلقه تايسمو تحرت سبع على تزوناس طعمي حريف هزو سلالخونه لا اخاس تايسمو لبل يخوني سبيشالي خيد خا تصرحنا كبوليتيكا بايزو بوليتيكا بقى لمس لتهزو مسيل خا تصرح وريد خا مالتي ስለዚህ ቅርሽ ስለሳና ምናምን ገለ ፖለቲካ ይሰርሕ ምናምን ገለ ባህል የለ ሶይለን ማለት የለው ቁዕላካ ፖለቲካ ባህልና ትግራይሲ ብጣዕሚ ለ ሶይሉ ለብ ሓደ ጉጅለ ልኸድ ብናያቶም ተሓስባ ካብ ወፃእ ለብስሩ 50 ላቆ ይረና ባይዛ ከዚ ሶይሉ ድሕር ጦርነት ንሽተነት ህዝቢ ነቂሑ ከዚ ንዓና ስንፍና ለ ተወሲኽዎ እዩ ስፔሻልተን ፖለቲካ ፓርታት ንዓልና ታይስም ስለ ይምስራሕና እምበር ኣብ ትግራይ ከዚ ፖለቲካ ስፔሻልት ህዝቢ በቃ ህዝቢ ልልሸካ ፖለቲካ ኮንካሲ ህዝቢ ልልሸካ ባይዛ ኣበይ ነው ምናምን ካዚ ጉዳው ጽና ይብለ ስለዚህ ተን ፖለቲካ ውድባት ከዚ ጥምረት ፈጢረን ስትሮንግ ልኾነ በቃ ስቆይሉ በቃ ኮንክሪት ልኾነ ሓሳብ ኣምፂኻ ህዝቢ ልጠቅም ኣጀንዳታት ሴት ላግበርካ ስፔሻል ካብና ሕወሓት ኣጀንዳ ሕወሓት እኮ ኣጀንዳ ላደብሬት ያትውዕል በየመዓልቱ ማለት ማዕቂልና ትበጢስና ሃምዚ ፀኣትና እከለ ሃምዚ የለላ ድራማ ሶሻል ሚድያ በቃ ካብ ሕወሓት ከይወፅእ ዝኩሉ ኣጀንዳ ትገብር ኩሉ ሕወሓት ኣጀንዳ እዩ ካብኡ ከይንወፅእ በቃ ተፈተኻይ ማለት ሕወሓት ሓደ ሕወሓት ተወቅዕሉ ካብኡ እግረ መንገድኻ ማለት ግን በቃ TPLF كاف TPLF تحساس واكي وصتهسب اجين عسيرات ስለዚህ ትገብር ነካ ናይ ባዕልካ ኣጀንዳት አለ TPLF ማለት በቃ ኩሉ ኣጀንዳት ፈጠረላ ብቲ ላኸር ካብቲ ላዳ ከምቲ احنا الجمهورنا ነይሩና መንእሰይ ምንቅስቃስ እንታገልና ማለት احنا እንፈጠረላ ነይርና ኣጀንዳ ልሕወሓት ብቲ ገርና ልኾነ ምንቅስቃስ እንጅምር ካውላ አኻት ከላኸልያ ተረደካ ካብቲ ህዝቢ ኣጀንዳ ናይ ኻይሉ ገበር ተረደካ ስለዚህ ሃሞ የገበርና እቲ ፖለቲካ ውድባት ባዕለን ፀገም ኣለወን ናት
ህዝቢ ላይ ድግፍ ምዃኑ ዲያስፖራ ላይ ድግፍ ምዃኑ ንሱ ተወሳሲኽዎ ግን ተን ፖለቲካዊ ርጋት እውን ኣብ ዓለም ፀገም ኣለወን ስፔሻሊ ጳጉሜን ክልተ ተጀሚሩ ነበረ ምንቅስቃስ ርኢኻዮ ተኾይንካ ስኡል ብቸኮላ ገይርናዮ ንእሽተን ዋጋ ክፍልና እምበር ከምኡ ረአዮ በቃ ተሰማዕነቱ ህዝቢ ብጣዕሚ ይፈትይዎ ርዩ ተረዲካ ከምሎ ስትሮንግ ልኾነ ስብሰባ ገለ ጌርኩም ክብሮም ዛረብ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኦልሞ 700 ሰብ ገለ መለታት መፂኩም ገለ ይመስለኒ ሓደ ግዜ እዋ ልዕሊ 1000 ምናምን ገለ እምበር ብስሩ ፅቡቕ ይገርመካ ፅቡቕ ውጣነ ነይሩ ግን እንታይ ምናልባት ንስኻትኩም ከዓ ኢኖ ገንዘብ ክስእኑ ትኽእሉ ኢኹም መቸም ቆልዑ ክህድ ይኽእሉ ገለ ነገር ስለ ዘሎ እቲ ናይ ቀደም ናይ ሕወሓት ኮስ ኢልካ ወላ እንታይ ሓያል ፖለቲካ ነይሮ በረኻ ገለ መለታት ገባራት ሚኖም ገለ ገደም ገለ ገይሮም በቃ የስ 24 hours በረኻ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ቃልሲ እውን ከምኡ እዩ ነበሩ ማሕራሓዊ ቃልሲ ቆልዓ ገለ መለታት ሰበይቲ ደልልካ ኩሉ ነገር ገዲፍካ ዝግበር ዳ እምበር ክልተ ሰለስተ ነገር ናርኣኻ ቃልሲ እንኳን ከቢድ እዩ እና ኣይ ቲንክ ናትኩም ከዓ እቲ ቃልሲስ ኣብ ከተማ ስለ ዝኾነ ናይ ሕወሓት ግን ኣብ ሃገረሰብ ስለ ዝነበረ እዩ ነገሩ ረዲኻ እንደለኻ እና ግን ናይ ሕወሓት ቃልሲ ግን ፎር ሹር ትግራይ ኣጥፊእዎ እዩ ኣጥፊኦምዎ እዮም እዚ ከዓቶም ኣነ እንታይ ይብል መሲልካ ሓንቲ ርዲት እንታይ ኢላት ንመሲልካ እዘን ውድባት ይጥቀማ ይብላ ብዘይገድስ ሓድሽ ወለዶ ሓድሽ ሓይሊ ሒዘን ስለልመፅኣ ኢለካ ንባዕሉ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ዋላ ካይዳ ዋላ ዓቕሚ ፍልጠት ዋላ ክሓፅረካ ይኽእል ግን ናህና ወለዶ እዩ ተረዲካ ዲ ምቕያር ትኸይድ ኢኻ ከስ ኣብ ባይተናስ ሳምበዲ መፅኡ ኣመራርሓ ክኾን ይኽእል እዩ ኣነ ለባዕለስ ነይረ ወዲያው ላትዕስ ማለት በቃ ኣብኣተን ኣቲኻሲ ዝኾነ ሓድሽ ታዕስመት መስሊኸ ኣብኡ ናባርነት በቃ ናባርነት ገዛ ተረዲካ ትናት ፒኤልኤፍ ዝበሃልስ ናልኾነ ሰባት እዩ በቃ ማንም መሓልፊ በቃ ናይና እዩ በቃ ና ስጦታ ኣምዝና እዮም ዶ በቃ ኣብኣተን ኢንቨስት ዝገብርነና ሓሳብ ስፔሻሊ ልዕረተ ኮይኑ እውን ክዕርያ ተዘይኮይኑ እውን ብሱርባይ ዘወይ ዓቕሚ ለለዎ ሰብሲ ኣትዩሲ በቃ ልዘን ውድባት ሓሳብ ክሸጥ በቃ ሓሳብ ዝመለለካ እዚ ተወለ እና ሳምበዲ ካሊእ ለሎ ሰብ ኣትዩ ክቃለስ ኣለዎ ብሱር ተረዲካስ ካብ ደገ ኮይንካ ትወቕሰን ኣቲኻ በቃ ኣነሲ ኣባል እየ ትኾን እሞ ማለት ዋላ ኣይጣዕምካ ትሓሳብ ኣቲኻ ተቃሊስካ ናይ ሓሳብ ገይርካ ናይ ሓድሽ ወለዶ ኣተሓሳስባ ንቅድሚት ክመፅእ ተዘይ ገይርና በቃ እቶም ናይ 67 ተሓሳብ ኣለዎም ዶ በቃ ካብ ጀነራላቶም ተቃሪ ኣብ ናይቶም ኣጀንዳ ተሸኸልና በቃ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ላይ ኾነ በቃ ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ኮይኑ ውላት ባልዕት ህዝቢ እዩ ክብል እና ካብኡ ተኣስሙ ነብና ኣልቶም ካልኦት ካብኡ ተኣስሙ ነብና ኣልቶም ካልኦት ይህንን ስርዓት ደግፎት ለማዳን ጥረት እያደረጉ ያሉት መከራ ውስጥ ነው ያለው ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያን ራሱ ቦምባስቲክ ትግራይ በአዲስ መልክ ስራ ጀምረዋል። ኖ አይ ስራ ጀምረዋል በአዲስ መልክ አልታ አይ የትግራይ አዲስ የሆነ እንትን አለው እንጂ ኖ አይ ትንሽ ዋል እኮ ያልጠበቀ ነገር አለው። ግድ የለም ስለማቅ ነው። ቱምቢና መዶሻ ያስፈልገዋል። እና አገር መስላ አገር ያልሆነች የረከሰች ሀገር ህዝቧን ያረከሰች ሰው በልቶ ተምሮ የማይኖርባት ህፃናቶችን የምትጨፈጭፍ የጦርነት አውድማ የሆነች ሀገር እንደ ሀገር መቁጠር የለብንም። እችን ሀገር ከአውሬ መንጋጋ ማውጣት አለብን። ሁሉም ወጣት መሰባሰብ አለበት። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ጉዳይ ላይ መስራት አለበት። እንደ ህዝብ ተናቀን። በጎረቤት ሀገር ሱዳን ጁባ ታውቃታለህ አይደለች? ሳውት ሱዳን ጋምቤላ ውስጥ የወሰደችውን መሬት አይተዋል። ሱዳን እሺ፣ ሱዳን እንኳን ጦርነት ላይ ሆና እዚህ አልፋሽ ወንደር ላይ የወሰደችውን መሬት ተመልከት። እኛ ኢትዮጵያን ከዚህ በላይ ተዋርደን እናውቃለን ወይ? እኛ ኢትዮጵያን እንዲህ ውርደታችንን ተከናንበን እናውቃለን? እችን ታላቅ ሀገር ለስንት ሺህ ዓመት የኖረች ሀገር ሲጀምር በሀገር ጥላቻ የታወረ ሰው
መንግስት ከሆነ በኋላ መጨረሻው ይሄ ነው። ሂዱበት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አንድ ነገር ልንገር፣ ሀገር ትቀጥላለች፣ ህብረተሰቡም ጥሩ ላይሆን ይችላል። አንተ የመላጣ ልጅ ማለት ነው። አንተ ሳኡዲ ቁጭ ብለህ ምን ተቀየረ? እህቴ ተይ፣ ጥሩ አይደለም። ህይወትን መቀየር የማትችል ሰውዬ ስለ ሀገር ታወራለህ። ሀገር ማለት ምን ማለት እንደሆነ አልገባህም። ደነዝና አንተ ሲጀመር ሀገር ማለት ሀገር ናት። እሺ ይሄ ነው የትኛው ሀገር ብትላት ነው? ከእህታችን ጋር የምንጋራው ሀገር ምን አይነት ነው ግን? ከኢትዮጵያ መገንጠል ከፈለጋችሁ ተገንጠል ውስጥ የሚያችሁ ከካሞናችሁ ነው የምትኖሩት። ሲጀመር ሀገር ናት። እሺ ኢትዮጵያ ናት። አንተ ድብን እርር ብለህ ታልቃታለህ እንጂ ሀገር ናት። የትኛው ሀገር አመዳም ወላ ነው ተገንጠሉ እያለች ኢትዮጵያ ናት ትላለች ነው። ኢትዮጵያ ናት ያሉት ይኖራሉ። አንቺ ተገንጠሉና አትገንጠሉ 7 ዓመት ነው እኮ ኢትዮጵያ ይቆምሽ። አንቺ ተገንጠል ያላማረክ አለ መገንጠል ትችላለህ። ሀገር ናት። እንደመጣለ አፍን የምትከፍት እኮ እሺ። አሁን የቤቱ ባለቤት ራሱ ሳውዲ ነበርክ። ምን ተቀየርክ አንተ? ህይወትክ ምን ተቀየረ? ለሀገር ምን አረግ? ስታክ ነው የምናውቅ። ጥፍር ትከልና እከካም ሚዩት አርጋት እና ፈላጭ ቆራጭ ሆነዋል። ከፈለጋችሁ ተገንጠሉ ኢትዮጵያ ብለዋል። ፈላጭ ቆራጭ አያችሁ። ትልቅ ቤት ካላማራችሁ ተገንጠሉ። እኛ የምናውቃት የ3000 ዓመት ኢትዮጵያ አለች። አንቺ የምታውቂያት የ7 ዓመት ሀገራችን ትኖራለች። ወደፊት ሁላችሁም አታውሩ። እየከፈትክ ትኖራለች። እህታችን አዳነች አቤቤ እንዳትሆን ከፈለጋችሁ ለምን አትገነጠሉም ብላ ነበር። አዳነች እንደዚህ አይነት ሰውን በስርዓት እናስተናግድ። አትጩሁ ሁላችሁም እባካችሁ። እህቴ ምን መሰለሽ፣ አንቺ የምትያት ሀገር የቱ ሀገር ነች? እንዴት አይነት ሀገር ነው የምታውቀው? እየኖርንባት ያለው ኢትዮጵያችን ሀገራችን የኛ ውድ እናታችን ራስ ሄደ ሰው ሀገር ትረክሳለህ እንጂ ሀገር አትረክስም። ሀገር እንደ ቀጣይ ትቀጥላለች። ለመገንጠል ፈለግ ኤርትራም ተገነጠለች። ኤርትራ ምን አገኘች? እስቲ ያት ሀገሯን እህቴ አዳምጪ። መጀመሪያ አንቺ አሁን ሀገሪቷ ተፈሽ አዳምጪ። ሀገራችን ሀገር ናት። ካልፈል አይናችሁ ካለማረ ውጡ። ድንቁርናዋ ደግሞ የዚች ለየት ያለ ነው። የ7 ዓመት ሀገር የሚያወራ አፍ እንጂ የሚያዳምጥ ጆሮ የላትም። ወንድሜ በቃ ተዋት እንዴ፣ ጊዜ ትፈጅብናለች። እሺ ቦምባስቲክ እስቲ እባክህ እህቴ፣ የምታዳምጪ ከሆነ እድሉን እንሰጥሻለን። ካልሆነ ግን አንቺ የምታውቂያት ሀገርሽን አሁን 7 ዓመት ሞላት። ገና ህፃን ልጅ ነች። የ7 ዓመት ልጅ ነች። ዙሪያዋን ያስወረረች ሀገር ዙሪያዋን። እንደገና ደግሞ ታውቂያለሽ፣ ጦርነት የገዛ ህዝቧን የምትበላ ኢትዮጵያ፣ እሷን ነው የምታውቂያት። ለአንቺ ተመችታሻለች። እቺ አውሪ አታዳምጭም። ይኸውልህ አየህ አይደለ ችግር እራሳችሁ ናችሁ። አዳምጫ ሰው እዚያውን 10 አለቃ ባሻ አይቀጥሉ። እባክዎትን ስለ ኢትዮጵያ ያስረዷት። ኢትዮጵያዊነት የምታውቀው ነገር የለም። እቺ ልጅ ትቀጥላላችሁ። ሌሎቻችሁ እድል እስኪሰጣችሁ ጠብቁ። አመሰግናለሁ። ያው በአሁኑ እሳቤ 2 ኢትዮጵያ አለች። የእሷ ኢትዮጵያና የኛ ኢትዮጵያ። የእሷ ኢትዮጵያ ገና 7 ዓመቷ ነው። ስንት ዘመን ብቻዬን እኖራለሁ እያለች ልክ አሁን ስልጣን ስትይዝ ኢትዮጵያ ብትል የሚሰማት የለምና ስድቡንም ምን አመጣው? እየተሰደብንም ደግሞ መኖር አንፈልግም። ካንቺ ጋር የምንጋራት ኢትዮጵያ እንደዚህ ከሆነች ብትቀር ይሻላል። ቅድም ግን በጣም አሪፍ ነገር ቦምባስቲክ ያነሳው ጅቦ ማትከራከረው ትግራይ አደይ በነገራችን ላይ ከፍትሐ ነገስት ክርክሩ በኋላ የኦሮሞ ጳጳሶችን ለመሾም ከጣረው በኋላ አሁን ደግሞ በአዲስ መልክ ብልጽግና ሆኖ መጥቷልና ትክክል ነው ለማለት ያህል ነው። ጨምራለሁ ሐሳቤን ትንሽ ልተንፍስና እንግዲህ ቀጣይ ወንድማችን ትቀጥላለህ። ኢትዮ ወንድም እኔን ነው እዚህ በትልቁ አለ ኢትዮ የሚለው ወንድማችን ባልትናው ስሙን አይቼ እንዴት ባልትና መሆኑን አላወኩም። እሺ ወንድማችን የሸገሩ ጁንታ ተመልከት እንግዲህ ኢትዮጵያን እንዴት እንደምትስላት እህታችን ትንሽ ድንቁርናም ቢኖርባት እሷ የምታልማት ኢትዮጵያ እንዲህ እግር ለእግር ተዛዝ ለፎቶ የምትነሳባት መስሏታል። እንግዲህ አንዳንዴ አያቶቻችን በሚያብለጨልጭ ነገር ተሸውደዋልና ተሽጠዋልና እኛ ደግሞ እንሸወድ ነው የምትይን እህቴ። ይሄ ነውር ነው።
ይሄ ወደ እንትናችን ነው ማየት ያለብን። ቀጥል ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። እሷ ያልገባት ነገር ብዙ ነገር አለ። እሷ ያው ልክ የሆነች ጊደር ስትፈታት ታፈነጥዛለች ሜዳ ላይ። ልክ እንደዛ አሁን እሷ ለእሷ የምታት ኢትዮጵያ እውነቷን ነው። እሷ ተከልላባት ባለችው መንገድ ያው ገብቶናል። ተከልላ ስለሆነ ትበላለች፣ ትጠጣለች፣ በግሏ ትጨፍራለች፣ እንጆይ ታደርጋለች። ለእሷ ኢትዮጵያዊነት ያ ነው። እኛ የምናውቃት ኢትዮጵያ ግን እንደዛ አልነበረችም። ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ የምታስተናግድ ለጠላቶቻችን በአንድነት ቆመን መክት የነበረች ሀገር ናት። ዛሬ የሰሜኑን ፓርት ብቻ መርጦ ለዛውም አንኳር በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ከ3000 ዘመናት ጀምሮ በማንነቱ በክብሩ በአገሩ ደሙን እያፈሰሰ የመጣን ህዝብ እያባላ እያጫረስክ በድሮን እየጨፈጨፍክ ሆስፒታሎች ጭምር የተቆስለው ያለውን ታካሚውላ እየቀጠቀጥክ እየገደልክ እንደዚች አይነት ኢትዮጵያ ለአንቺ ዛፏ ናት ሳሯ ናት ወይስ ህዝቡ ነው? በማለት እንዳለው ነው 10 አለቃ ወንድማችን ተናግሯል። የ7 ዓመት ኢትዮጵያን እንደዛ ብሎ ነው የሚነግሩ ለኛ። እኛ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በደንብ ስቴዲየም ስንገባ እንኳን ትዝ ይለኛል። የደቡብ አፍሪካ ጨዋታ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ በጣም እናለቅስ ነበር። አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ስናየው የአገርነት ስሜት በጣም ነበር የሚሰማን በጣም እና ከሱዳን ጋር የነበረውን ጌም እናስታውሷለን። ያው አዲስ አበባ ተወልደሽ ካደግሽ አይመስለኝም ግን እና ዛሬ ላይ እንዳለ ብሔር ብሔረሰቦች ተፈናቅሎ አብሶ የሰሜኑ አካል ተፈናቅሎ የምናየው ሊቢያ ላይ ያለቀሰ የምናየው ህዝብ በዚህ ስርዓት የተባረረ ነው። ብቻውን ኢትዮጵያ ነኝ እያለ የውሸት ኢትዮጵያ መሬቱን በኤርትራ መሬቱን በሱዳን በሁሉ ማስረክቦ ስለ ዳር ድንበሩ መናገር የሚያፍር መንግስት ደግሞ ቴሌውን ባንኩን ሁሉንም ሽጦ ለአረቦች ገረድ የሆነ በዘመናችን እኮ አይተናናቅም እኮ በታሪካችን እንደዚህ አይነት ጊዜ በታሪካችን አይተናናቅም። ኢትዮጵያ ለዘመኗ ስንት አይነት መንግስታት ካምባገነን ጀምሮ እስከምን ብዙ አሳልፋለች። እንደዚህ አገር ገጠ በቁሙ ኢትዮጵያን ያረደ መንግስት አላየንም። በታምር ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። የራሱን መንግስት በድሮን የጨፈጨፈ መንግስቱ ኃይለማርያምን አይተናል። እግዚአብሔርን ነጥብ ያለውን ነገር ነው የተናገርከው። ኢትዮጵያንን ሲያርድና ሲበላ የነበረ መንግስት ነው ብለካል። ይሄ ነው በቃ እኮ ነው ናችሁ የተቀበላችሁት። ከበሮና እግራችሁን ጠፍጥፋችሁ እንኳን መጣልን እንኳን ደረሰልን የእንትን ንጉስ ነው ብላችሁ አስቀመጣችሁት። ሀገር ምን ታርጋችሁ? የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ከበሮና እግራችሁ ሳይቀር አጨብጭቦ የተቀበለውን ሰውዬ ዛሬ ላይ እንደዚህ ሆነን እንደዚህ አከከል እራሳችሁ እኮ ናችሁ መጣልን ንጉስ መጣልን ሊነግስብን ነው ሰውን እንደ አምላክ ሆናችሁ የምትሰግዱ ሰጋጆች ሁላ። ከቲ ሳር ደቂቃለሽ አንዴ ያጨብጭቡላት አንዴ ያጨብጭቡላት። ከአንተሽ ቦምባስቲክ እስቲ ሀሳብ አስተያየት ግን ይዝች ልጅ ኢትዮጵያ የት ነው ያለው? አልቻልኩኝ ነው የሚሰግድላት ኢትዮጵያ የት ነው ያለው? ቀጥል ሀሳብ አስተያየት ተንፍስ አይዞህ ቦምባ ቦምባ ስቆ እስኪጨርስ ድረስ ሙሌ ታመጭውን ሲመጣ እኮ መጣልን የሆነ ዘፈን አለ መጣልን ያን በቃ አድሉን ጨርሰሽ ያለ እኮ የምታመልኩ እኮ ናችሁ። ቆይ እስቲ ሙሌ ወንድም ሙሌ ሀሳብ ስጥ እስቲ። የዚች ልጅ ኢትዮጵያ የት ነው ያለችው? የዚች ድንቅ የሆነች የአርሲ ጉብል ቆንጆ እስቲ ቀጥል።